ତମେ ବି କାଣା ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ତ ଏଇ ଜାଗାକେ ଥରେ ଭିଜିଟ କର। ଆଜିର ପାଗ ଦେଖି କରି ଆମକେ ବୁଲିଯା ଏନ୍ତା ଲାଗଲା। ଚାଲ ବୁଲିଯିମା। ବାଟେ ଦେଖବାକେ ମିଲସି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ। ମନକେ ଦେଖଲା ପରେ ଆମର ଭିତରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଜାଗି ଯାଇସି। चिकन लॉलीपॉप ଖାଲି ନାଲି ହେଇକିନା ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମର ମଞ୍ଜିଲ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ରାସ୍ତା ଡରାବନା ଅଛି ଯେ ଆମର ଗାଡି ବି ଅଲଜି ଯାଉଥିଲା ନା। ତାପରେ ଆମର ମିତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଶକ୍ତି ଦାନ କଲେ। ଆଉ ଇଟା ସେ ପିଲା ସୋମବାର ଆଉ ଶନିବାର ଆଇଁଷ ନେଇ ଖାଏ। ଆମେ ଇଟା ବୁଲି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଥିବାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ। ଆମର କଞ୍ଚା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ନା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକେସନ ଦେख करते ତାକେ ଡଙ୍ଗରିଆ ବୁଟ ଚଢିଗଲା। ଆଉ କିଛି ଟାଇମ ପରେ ଗଲା କେ ନନ୍ बैलेंस आदमी गुटे देखबाके मिलला माने अजब कैरेक्टर। लाइफ रे दुख सुख तो आसु एकातिसी टेंशन नबार नहीं ना। अभी मने होचन हमर स्कूल रो प्रथम क्लास पढुथिबार दुईटा मित्र हाथी के बोल चो गाइस दुबई रो हाथी एतकी ओजन करूथिला जे हम ताके छाणी देनु जे गोबर बोलबा जिनिस नहीं पड़ी। ओइ ताके के बुझाबा गोबर ने पड़ले शुभ बोली करी। ई तो हमके रिगा टाइम पास करबा के जगह मस्त अछि। बाकी आसु च बोले देखि कि ना रास्ता टिके स्लिप अछि और ई जगह अछि 5 किलोमीटर खसीगुड़ा। और इटा होछि गोटे नमकीन बनाबार देसी जुगाड़। मुरमुरा बादाम पकोड़ा पंजाबी तड़का और चूड़ा लाइट बोलबा केतेरा जिनिस के नी किना मुई बने देसी गोटे सुंदर नमकीन। और ई नमकीन खाई किना सबे कहले समथिंग तापर ई कुकुर बोलबा प्राणी मके काहे जे नहीं दबार बोली मुई भी खोजली एतकी घाटी किना बनामु आ तोके देबी कि रे भाग कुकुर। ई कुटिया के देखि किना मके मोर गला जन्मर कथा मन पड़ी गला। और इने मु चा पिउ। आज लागी एतकी नेक्स्ट ब्लॉग रे फिर देखमा और फॉलो आउट कर दबो।